Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo concernant la génétique des L2. C'est le dernier chapitre, c'est la génétique bactérienne suite à la demande de plusieurs étudiants. D'accord. Alors, génétique bactérienne, elle n'a pas fait votre prof des exercices ni la série TD. Ça veut dire que si elle va la donner brièvement, yani facile. Elle va pas la donner compliquée. Du coup, qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle a parlé sur la génétique bactérienne? D'accord? Elle a juste fait genre brièvement, plus un exercice le cours. D'accord? Daro un exercice. D'accord, donc j'explique un peu le résumé du cours, puis je vais faire l'exercice écrit parce que je peux pas faire tous les trucs thréonine, genre tous les acides aminés dans le PowerPoint. Ça va me prendre plusieurs jours et genre vu c'est des examens, donc je voulais pas tarder. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir dans la génétique bactérienne? D'accord. La génétique bactérienne. La génétique bactérienne, ce qu'il faut savoir, d'accord? Ce qu'il faut savoir qu'on a des facteurs. Les facteurs هذو هما اللي يساعدوا على نمو البكتيريا يعني على نمو la bactérie. Les facteurs هذو on a deux types, d'accord? عندنا deux types. Le premier type تاعنا هما selon la source énergétique يعني الطاقة. Les deuxièmes facteurs selon les besoins énergétiques. Les deuxièmement c'est selon les besoins nutritifs. Très rare, je corrige. Donc j'ai dit qu'il y a deux types, qu'il y a selon la source énergétique طاقة ou bien selon les besoins nutritifs اللي هي الأكل. D'accord. نبداو selon la source énergétique. Ce qu'il faut savoir sur la source énergétique, on a deux types de la source énergétique. D'accord. On a le premier type, on a le deuxième type. Le premier type, نعيطولهم les phototrophes ou bien عندهم تسمية واحدة أخرى photosynthétique. Donc نعيطولهم prototrophes ou bien photosynthétique. علاه نعيطولهم prototrophes ou la photosynthétique car elles utilisent la lumière. يستعملوا الضوء. D'accord. Le deuxième type, les chimiotrophes. Les chimiotrophes, elles utilisent l'oxydation des produits chimiques organiques. Maintenant, tout ce qui est chimique, c'est le deuxième type. Donc, les facteurs selon la source énergétique, on a deux types. On a les phototrophes ou bien les photosynthétiques qui utilisent la lumière. Et on a aussi les chimiotrophes qui utilisent l'oxydation des produits chimiques organiques. Maintenant, on passe au deuxième type. C'est selon la source énergétique. Maintenant, on a selon les besoins nutritifs. Selon les besoins nutritifs, on a aussi deux types. On a les phototrophes et on a les auxotrophes. Qu'est-ce que ça veut dire prototrophe? Qu'est-ce que ça veut dire auxotrophe? Prototrophe, ils sont peu exigeants معناتها ما يطالبوش بزاف المتطلبات. D'accord. Ils peuvent se multiplier dans les milieux simples. D'accord. عندي نقسموا في les milieux simples appelés milieux mineurs. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est des milieux ne contenant pas de composants organiques. ما عندهمش les composants organiques. Par exemple, autre chose, par exemple une source de carbone, exemple le glucose, lactate, les prototrophes, d'accord. Par contre, les auxotrophes, ce sont des phototrophes. Auxotrophes, ce sont des phototrophes, mais ayant subi une mutation. Ça veut dire un prototrophe qui subit une mutation à auxotrophe et qui l'empêche de synthétiser les molécules essentielles à sa croissance. Bien sûr, la molécule essentielle qu'elle doit ajouter dans le milieu pour les auxotrophes, pour qu'elle puisse appeler les facteurs chimiques, elle est appelée facteur chimique de croissance. Maintenant, la molécule essentielle pour les auxotrophes, le facteur chimique de croissance. On avait dit qu'il y a une prototrophe, qu'il y a une auxotrophe, d'accord. Ce qu'il faut retenir, prototrophe ou auxotrophe, d'accord. Prototrophe, elle est capable de synthétiser elle-même les substances nécessaires à sa croissance. يعني قادرة, elle est capable على روحها, ما تستحق حتى facteur معاها. Donc je répète, prototrophe, elle est capable de synthétiser elle-même les substances nécessaires à sa croissance. Par contre, auxotrophe, elle a besoin
de quelqu'un, elle a besoin de l'aide pour synthétiser quelque chose, d'accord? Elle ne peut pas le synthétiser elle-même. Elle a besoin de des substances sous forme exogène parce qu'elle ne peut se développer que dans un milieu qui contient également des substances dont elle est incapable de synthétiser elle-même, par exemple les vitamines, les acides aminés, d'accord? Donc phototrophe, elle peut synthétiser elle-même, mais auxotrophe, laisse toujours l'aide de quelqu'un. On a les bactéries. Ce qu'il faut savoir sur les bactéries, on a les eucaryotes, on a les prokaryotes. Maintenant, on va se baser sur les prokaryotes. Les bactéries prokaryotes, ils ont un seul ADN. Comment il est cet un seul ADN? Il est bicaténaire. D'accord? Il est bicaténaire l'ADN les prokaryotes. Il est circulaire, d'accord, d'aéré. Il est associé à nombreuses de protéines. معناتها بزاف les protéines. لازم تعرفوا هذو les bactéries prokaryotes, elles contiennent la plupart du temps un plasmide. D'accord. وش معناتها un plasmide? C'est quoi un plasmide? D'accord. C'est quoi la définition d'un plasmide? Déjà le plasmide هذا هو راكو تشوفوا فيه هنا دائرة c'est un plasmide. Par contre هذا راكو تشوفوا فيه c'est un ADN bicaténaire. D'accord. Donc, c'est quoi un plasmide? Un plasmide, ce sont des anneaux, d'accord? Des anneaux qui sont d'accord? C'est des anneaux d'ADN. Bécatinaire, il est bécatinaire, il y a les deux brins. En même temps, il est circulaire et en même temps, il est cytoplasmique. Donc, il a trois caractéristiques: bécatinaire, circulaire, cytoplasmique. Et beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit, d'accord, et qui porte quelques dizaines de gènes. Plusieurs gènes faits, d'accord. Ce plasmide se réplique de façon autonome, indépendante du chromosome bactérien. Qui, quand il va faire la réplication, il va la faire d'une manière autonome. D'accord. Donc, si on vous demande c'est quoi un plasmide, d'accord, ce sont des anneaux d'un ADN bicaténaire, il est circulaire, il est cytoplasmique, beaucoup plus petit, d'accord, qui porte que quelques dizaines de gènes. Ce plasmide se réplique bien sûr de façon autonome, indépendante du chromosome bactérien. Comme vous le voyez ici, l'image hada c'est le plasmide, hada c'est le chromosome. Le chromosome fait plusieurs bases, bien sûr. Par contre, le plasmide, hada c'est circulaire, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Il existe bien sûr deux types de milieux, d'accord. حنقراو deux types de milieux هنايا في هذا الشابتر. كاين un milieu نعيطولو milieu minimum, d'accord. كاين un milieu نعيطولو milieu complet. C'est quoi la différence entre un milieu minimum et un milieu complet? Un milieu minimum fait une source de carbone, c'est beau fait une source de carbone, n'importe quelle source, مهم تكون une source de carbone. C'est beau des sels, d'accord. On sait beau le N, c'est quoi le N? C'est l'azote. Donc le milieu minimum, toujours on sait beau faire la source de carbone, on sait beau faire des sels, on sait beau faire l'azote. Par contre le milieu complet, on sait beau faire le milieu hadak, d'accord, plus des nutritifs, des nutritifs, des acides aminés, des vitamines, d'accord. Donc toujours il faut se rappeler qu'il existe deux milieux, soit un milieu minimum, soit un milieu complet, d'accord. كاين في النيوتريتيف هادو كاين دو تيب داكور كاين اوتوتروف اي كاين اوكزوتروف كيف نعرف اسكو سي اوتوتروف او بيان كيف اوكزوتروف نيوتريتيف داكور اوتوتروف نعطولها رمز تاع موان دونك نكتب هذاك لاسيد انيمي فوقو نكتب لو موان اوكزوتروف نكتب لاسيد انيمي باغ اكزومبل ا لا لين بلس داكور ما قدرتش نكتب لو بلس في الباوربوينت هذا داكور j'avais un problème avec ce PC je sais pas c'est quoi donc toujours عندنا اوتوتروف لي نوتريتيف عندنا اوكزوتروف اوتوتروف ينكتب ال موان auxotrophe يكتب plus. Je vais vous expliquer. Je donne par exemple un exemple, d'accord. عندك l'usine moins plus, d'accord. كاين autotrophe كاين autotrophe يا كاين auxotrophe l'usine moins كاين auxotrophe l'usine plus, d'accord. Donc auxotrophe نكتبوا لهم رمز plus, autotrophe نكتبوا لهم رمز moins, ok. Donc c'est bon. عندنا ثاني AMP, d'accord. هنا c'est pas AMO c'est AMP, attention, d'accord. AMP كاين AMPS كاين AMPR. واش معناتها AMPS واش معناتها AMPR؟ AMPS هنا معناتها il est sensible à l'ampicilline, d'accord. Par contre كي نهضر على l'AMPR résistance à l'ampicilline. Donc S معناتها sensible, R
معناتها résistant. D'accord, c'est des signes pour comprendre les exercices. Et نقراو على la résistance bactérienne. La résistance bactérienne, votre prof elle a fait تجربة, une expérience. Cette expérience فيها trois tubes. Le tube A, elle a mis A. واش دارت في الA دارت argonine. D'accord, دارت l'acide aminé argonine. في التيب 2, le tube 2 دارت A et B. معناتها دارت l'argonine et le tripionine. D'accord. في le tube le troisième دارت le tripionine وحده. معناتها الاولى دارت l'argonine وحده. le B le C هنايا ماشي B دا. هنا le C ولا le B المهم A دارت l'argonine وحده. le B دارت le tripionine وحده. هنا le deuxième tube دارتهم بين زوج l'argonine la tripionine. On a remarqué quand وين درنا l'argonine وحده il n'y a pas de pousse. Donc هنا aucune colonie n'a poussé. On a remarqué كي درنا la tripionine وحدها il n'y a aucune pousse. Mais qui درت l'argonine et la tripionine on a remarqué que les colonies ont poussé. من هنا نستنتج انه هذا الميليو A et B باش هادو لي كولوني يخرجوا لازم لهم l'argonine et la tripionine. Les exercices هكا اللي نمدو لكم. D'accord, d'ailleurs je fais à la fin de la vidéo un exercice. Ça veut dire quoi? L'argonine et tripionine نديرو لهم الرمز moins. Pourquoi ندير لهم الرمز moins? Parce qu'ils sont indispensables لهذا الميليو. لو كان ما يكونوش لا كولوني ما يخرجش. دونك هذاك اللي يكون indispensable نديرو له moins. اللي ما يكونش indispensable نديرو له plus. D'accord. Après qu'est-ce qu'on a? On a le contact entre les deux souches donne la naissance à une nouvelle souche qui est prototrophe, capable de se reproduire dans un milieu minimum. Il y a donc une recombinaison. Donc هنا كاين صارت في هذيك التجربة صارت حاجة اسمها la recombinaison. Le nécessaire كاين le transfert des gènes. معناتها transférer un gène من البكتيري للبكتيري. D'accord. كاين 3 modes ou bien كاين 3 processus. وشنو هما هادو les processus؟ كاين le premier processus نقولوا transformation. Deuxième processus, la conjugaison. Troisième processus, نعيطولو transduction. Donc, toujours le transfert de gènes entre bactéries s'effectue par différents processus. Transformation, conjugaison, transduction. Maintenant, on va voir c'est quoi la transformation, c'est quoi la conjugaison et c'est quoi la transduction. On commence d'abord par la conjugaison. Je fais la conjugaison. La conjugaison, ce mode de transmission, il est caractéristique les bacilles à gram négatif. معناتها هذا la conjugaison نسيبوها غير chez les bactéries à gram négatif. ما نسيبوهاش chez les bactéries à gram positif. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الزوجة واش معناتها la conjugaison؟ معناتها de nombreuses plasmides sont capables d'organiser leur propre transfert par la conjugaison. Après un contact, واش معناتها la conjugaison؟ C'est un contact physique entre la bactérie donatrice et la bactérie réceptrice. معناتها حتكون une bactérie donatrice ou une bactérie réceptrice حيتبادلوا le matériel génétique. هذا واش معناتها la conjugaison. هنايا par exemple عندك une bactérie donatrice. D'accord, عندك une bactérie réceptrice. هنايا عندك لا bactérie donatrice هنا réceptrice. هذا لو بلاسميد هذا لا دي ام دي كاتينا حيتبادلوا le matériel génétique. كيما راكم تشوفوا هنا حيصير لو ترانسفير. هذا لو ترانسفير ومن بعد يتشكل ليه هنا لو بلاسميد وتشكل حاجه اسمها لو بيلي. هذه العمليه اللي تشوفوا فيها هنايا اسمها la conjugaison. Puis bien sûr j'ai la transduction. واش معناتها la transduction? Dans ce cas-là معناتها كيف c'est un transfert. D'accord, mais il s'effectue par l'intermédiaire d'un bactériophage. معناتها في la transduction شتمر بين بكتيري دوناتريس بكتيري ريسبتريس هنا لازم يكون حاجه لانترميديا يعني حاجه حينقل حاجه. داكور، هذاك الشيء اللي راح ينقل ما بيناتهم لو ماتيريال جينيتيك نعيطولو لو بكتيريوفاج. داكور، il ne concerne que les bactéries qui sont proches au phylogénétique et sur lequel les bactériophages pourront se fixer. معناتها لازم يكون هذاك البكتيريوفاج يكون عنده جوغ خلايا خاصة به اللي تقدر يفكسي بها. داكور، هنا باغ اكزومبل راكو تشوفوا فيها هنا سي اون ترانسدكسيون. عندك باغ اكزومبل ان اتاشمون او بكتيريوفاج راح يجي لا بكتيريوفاج هذاك حيطاش مع لا سيلول حيصرا فيها لاسومبلاج تاع لي بكتيريوفاج ومن بعد حيعطي ديتاشا هذاك بيان سور البكتيريوفاج يكون جاي بالداخل عنده كيما راكو تشوفوا فيه لو ماتيريال جينيتيك. هذاك لو ماتيريال جينيتيك يدخل البكتيريوفاج هذاك لو ماتيريال جينيتيك حيدخل لهذاك البلاسميد. داكور، هذا هو من بعد حتصرا اون ريكومبينيزون بيان سور كيما راكو تشوفوا فيها. هذه يعيطولها لا ترانسدكسيون. Et à la fin, bien sûr, la transduction, c'est un transfert des gènes des bactéries par l'intermédiaire des virus.
Les gènes هذوك تاع les bactéries ils sont incorporés dans un capside de phage suite à des erreurs commises durant le cycle avec le virus. Bien sûr, le virus هذاك راح transporter هذوك les gènes puis il va les injecter alors dans une autre cellule bactérienne. C'est le mode de transfert exclusif caractérisé chez les bactéries qui ont la résistance aux antibiotiques. Par exemple, هنا طالك le staphylococcus aureus كيما كتشوفوا شوف جاب هذاك l'ADN il l'a injecté après صارت une recombinaison هذه transduction. Après à la fin on a la transformation. La transformation je m'attends l'intégration dans une bactérie vivante du plasmide qui provenant d'une bactérie morte de même espèce ou d'une espèce voisine معناتها تكون une bactérie ميتة نحيها وننجكتيها une bactérie عايشة. هذه هي واش معناتها la transformation كيما راكم تشوفوا فيها في الشيما bien sûr. Puis on a le cycle, d'accord. Il existe deux types de cycles. عندنا un cycle lytique ou عندنا un cycle lysogénique. Mais votre prof, elle n'a pas expliqué c'est quoi lytique, c'est quoi lysogénique parce que كاين في ال S2 le module تاع la microbiologie وكاين ثاني في ال L3 le module تاع la virologie. C'est pour ça la prof تاعكم elle n'a pas expliqué. في هنا قالت لك les bactéries qui ont un facteur. Les bactéries اللي عندهم facteur نرمزلهم بال F+. Les bactéries qui sont dépourvues du facteur نرمزلهم بال F-. haute fréquence تاع la recombinaison كامل هي HFR. Donc وين تشوف HFR معناتها c'est une haute fréquence de recombinaison. D'accord. Maintenant on va faire l'exercice. Alors, maintenant, on va faire l'exercice, bien sûr. Donc, l'exercice, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Bon, cet exercice-là, vous l'avez fait dans le cours, d'accord? Merci pour l'étudiante qui m'a filé genre son cours. Elle était très gentille, très sympa de sa part. Donc, l'exercice, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'il y en a deux souches. La première souche, il y a thréonine moins, lysine moins, thréonine moins, bio plus, féline plus, lysine plus. D'accord, هذه الكروزمون الأول fois يعني la souche la deuxième thréonine plus, lysine plus, thréonine plus, bio moins, féline moins, cystéine moins. Ok, d'accord, on avait croisé deux souches. Ça c'est la boîte à mère. Gain 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, après attaque des boîtes, attaque 6 boîtes. D'accord, chaque boîte فيها des chiffres. D'accord, et chaque boîte فيها واش درنا فيها. هنايا من التحت مكتوبه واش كاين في لابواط واش درنا فيها وهنا وشنو هما اللي خرجوا لنا. داكور لا كيسيون تاعك قالك دون لي فينوتيب دونك دو شاك ميليو. داكور معناتها شاك ميليو شحال عندنا لي ميليو 1 2 3 4 5 6 دونك جيكري ميليو 1 après bien sûr milieu 2 etc. On commence par le milieu 1 كي يقول milieu 1 ça veut dire نشوف وين خرج لي كاع رقم واحد. Donc milieu 1 خرج واش درت فيه la thréonine. d'accord درت فيه la lysine خرج le 1. d'accord le deuxième milieu واش درت فيه le deuxième milieu. d'accord j'ai pas mis la thréonine mais j'ai mis juste la lysine وحدها. d'accord j'ai mis lysine avec la ça c'est la thréonine هنا c'était HI. d'accord donc là j'ai mis THE avec la lysine. d'accord quand j'ai mis le THE avec la lysine le 1 خرج. d'accord le deuxième milieu où je l'espace le deuxième milieu j'ai mis la lysine et le THI. THE c'est différent. d'accord درت la lysine مع la THI ما خرجليش le 1. راحت للميليو واحد اخر درت le bio et le féline ما خرجش le 1. d'accord راحت l'autre milieu ثاني درت لها féline و cystéine ما خرجليش le 1. après راحت درت له thréonine THER et le THI خرج لي le 1. d'accord والاخر درت له le bio et le cystéine ما خرجليش le 1. qu'est-ce que vous remarquez وين درنا كاع le THE خرجنا le E خرجنا le 1. وين ما درتش لو تي اش او ما خرجليش لو 1. ريغاردي هنا خرج باسكو درت لو تي اش او هنا خرج باسكو درت لو تي اش او. دونك هنايا في الميليو 1
le THE il est indispensable معناتها لو كان ما يكونش لو THE هذا ما يخرجش لو ان هذاك الاخر لاسيدانيمي اللي يكون indispensable نديروا له دائما لو سيني موان دونك THE ندير له موان pourquoi moins parce qu'il est indispensable لهذا لاباك لهذا لي ميليو داكور فيرغول نعاود نكتب كاع لي فينوتيب اللي عندي لوزين داكور عندي لا سيستين عندي لا بيو عندي فيلين داكور وعندي لا تي اش داكور منين جبتهم من الكروازمون داكور نعاود نكتبهم كيما راهم ابري واش معناتها لي فينوتيب معناتها ندير له موان او بلس بيسك هنايا الميليو 1 غير لازم له غير تي اش او داكور غير تي اش او كي انديسبونسابل لي l'acide aminé qui est indispensable ندير له moins l'acide aminé qui n'est pas indispensable محسوب كاين كي يكون جوغ ما يخرجش ولا ما كون نديرو ما يخرجش ريغاردي جي مي لوزين وحدها ما خرج دونك الاخرين كاع نديرو لهم بلس 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 داكور نروح متنو للميليو 2 وين خرج لي الميليو 2 هنا ما خرجش داكور درت تريوني لوزين ما خرجش درت لا لوزين لا تي اش اي ما خرجش درت لا بيو لا فيلين ما خرجش هنا خرج واش درت فيه درت لو فيلين ولا سيستين داكور كي درت لا فيلين ولا سيستين بين زوج خرج لي دو داكور نزيد نكمل هنا درت لو تي اش او اي لا تي اش اي ما خرجش هنا درت لا بيو ولا سيستين ريغاردي هنا سيستين درت لا سيستين مع اسيدانيمي ما خرج بصح كي درت لا سيستين مع لا فيلين خرج لي لو دو دونك لا سيستين et la filine ils sont indispensables pour le milieu 2 donc كيفاش نديرها سيستين موان قلنا لي indispensable نديرو لها موان فيلين موان داكور فيلين موان داكور والاخرين نورمال يقعدوا بلس لوزين بلس بيو بلس تي اش او بلس تي اش اي بلس داكور بلس ici maintenant نروح نشوف le milieu 3 le milieu 3 نروح نشوف وين خرج وين ما خرجش اوكي maintenant نروح نشوفوا لو ميليو 3 عندي واش عندي 6 نروح نشوف وين خرج طروه هنا الطروه خرج كي درت له تريوني لوزين كي درت له لوزين تريونين خرج كي درت له بيوفيلونين خرج كي درت له فيلين سيستين خرج كي درت له تي اش او تي اش اي خرج كي درت له بيو والسيستين يخرج واش معناتها باش يخرج لي لو ميليو 3 لازم له كاع ça veut dire quoi ça veut dire puisque خرج كاع في لي ميليو ça veut dire c'est moins pour c'est plus pour tout le monde علاه c'est plus pour tout le monde ça veut dire درتو ولا ما درتوش كيف ريغارد هنا درت التريونين وليزين خرج درت غير لوزين و تي اش اي خرج ça veut dire نديرو له كاع موان دونك سيستين بلس بلوتو بلس استغفر الله فيلونين بلس لوزين بلس بيو بلس ici c'est plus ياك تريونين بلس تي اش اي بلس علاه كاع بلس باسكو خرج اي حاجه درت ولا ما درتوش خرج كاع في لي ميليو كسوا درت كاع هذوك لي زونزيم ولا درت واحد فيهم خرج دونك ما عندوش حاجه لازم له جوغ الي انديسبونسابل باش يخرج اكزاكتومون داكور نروحو لو ميليو 4 ميليو 4 وراه لو ميليو 4 دونك هنا الميليو 4 خرج واش درت له تي اش او واللوزين خرج كي درت له اللوزين ريغاردي اللوزين وحدها مع التي اش اي ما خرجش كي درت له لا بيو لا فيلين ما خرجش كي درت له لا فيلين ولا سيستين ما خرجش كي درت له لو تي اش او لي تي اش اي ما خرج كي درت له لو بيو ولا سيستين ما خرج دونك واش نستنتجو هنايا لو ميليو 4 باش يخرج لازم له لا تي اش او ولا لوزين يعني بين الزوج دونك تي اش او موان اي لوزين موان لو كان ما نديرش هذا الزوج ما يخرجش لو 4 داكور فيرغول ريغاردي هنا درت لوزين وحدها ما درت لو تي اش او ما خرجش لازم تي اش او واللوزين لي دو دونك الاخرين كاع حيكونوا بلس دونك تي اش او لوزين سيستين بلس لو بيو بلس هاي بيو بلس واش عندنا ثاني تي اش اي بلس داكور سيستين بلس داكور دونك غير تي اش او واللوزين يكونوا موان دونك نروحوا للميليو 5 الميليو 5 نروح نشوف وين خرج دونك ميليو 5 خرج لي هنا كي درت له لا تريونين ولا لوزين خرج لو ميليو 5 تريونين ولوزين داكور واش كاين ثاني تريونين لوزين خرج
درت له لوزين تي اش اي ما خرجش، درت له لا بيو لا فيلين ما خرجش، درت له فيلين سيستين ما خرجش، هنا خرج. واش درت له تي اش اي ريغاردي تي اش هنا ما خرجش باين. دونك ريغاردي هنا واش درت تي اش اي تي اش داكور في الميليو سيك داكور. ايسي واش درت له تي اش او لوزين ريغاردي هنا ما درتش اللوزين، درت غير لو تي اش او مي خرج مي ما درتش اللوزين هنايا. دونك هنايا واش نقولوا لو تي اش او il est indispensable. دونك تي اش او موان مي لوزين سي بلوس. علاه؟ باسكو هنا ما درتش اللوزين بصح خرج. دونك كومون جو في écrire je vais écrire milieu 5 milieu 5 واش نكتب تي اش ار موان لي زوتر كاع نكتبهم بالبلوس داكور. سيستين بلوس بيو بلوس THI plus, d'accord, féline plus, d'accord. Maintenant, milieu 6. milieu 6. نروح نجبد الورقة تاعي وين خرج لي 6. هنا ما خرجش، هنا ما خرجش، هنا ما خرجش، هنا خرج d'accord. Là, il est apparu. Qu'est-ce qu'il y a? On a mis le féline et le cystéine. خرج le 6, regardez. d'accord. هنا ما خرج بصح هنا خرج تاني. واش درت له le bio et la cystéine. دونك هنا واش شوفوا هنا بيو ما درناهاش بصح خرج لا سيستين باسكو درنا لها لا سيستين. بيو ما درناش بصح خرجت السيس هذيك داكو. وهنايا الفيلين ما درتهاش بصح خرجت. بصح واش راك تشوف هنا حاجه كيف سي لا سيستين. هنا درت لها لا سيستين، هنا درت لها لا سيستين. دونك نستنتجوا منها باش يخرج لي ميليو 6 لازم لي لا سيستين. دونك جيكري سيستين موان les autres كاع بلوس. لوزين بلوس فيلين بلوس بي اش اي هذيك بلوس بيو بلوس داكور. هذا هو ليكزارسيس تاع جينيتيك ميكروبيان لا غريب. هي دايره حاله فيا. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit, il faut toujours remarquer, d'accord? هذاك اللي يكون indispensable نديرو له moins وهذاك اللي ماشي indispensable نديرو له plus. لازم toujours تكومباريو d'accord. même si تصيبوا جوغ هنا 6 خرج هنا 6 خرج تقولي بيو و سيستين ندير لهم moins. نو سي فو. لازم تشوف هنا باغ اكزومبل بيو ما درتلهاش بصح خرجت هذيك 6. هنا لا فيلين ما درتهاش بصح خرجت 6. بصح سيستين شوف هنا درتها خرجت، هنا درتها خرجت، بصح كي ما درش هذيك لا سيستين ما خرجتش. رغادي هنا ما درش سيستين ما خرج 6، هنا ما درش لا سيستين ما خرج 6. سي كوم سا كون ريزون في لا جينيتيك microbienne. J'espère que vous avez compris, bien sûr. Si vous n'avez pas compris, bah vous me posez des questions dans les commentaires. Si vous avez compris, la moindre des choses, un petit like pour l'effort. C'est la moindre